El movimiento este tiene una consigna que sacó Sicilia, que es: estamos hasta la madre. Es de lo más político que se ha hecho después del ya basta zapatista. Estamos hasta la madre, y entonces todos los damnificados sociales que hay en México completan la frase: estamos hasta la madre de la injusticia, estamos hasta la madre del ejército en las calles, estamos hasta la madre del desempleo, estamos hasta la madre de 1001 razones por las que hay que estar hasta la madre en México. Entonces une, muchos sectores se juntan, se entienden, se hablan, pierden el miedo y están saliendo a la calle. Also der hat jetzt einen Satz gesagt, der ist: wir haben es, also vielleicht konnte man es im Deutschen am besten übersetzen mit wir haben es satt, und dieser Satz ist aber nicht zu Ende geführt worden und lässt sich vielfach ergänzen. Also man kann sagen, wir haben die Ungerechtigkeit satt, oder wir haben das Militär auf der Straße satt, oder vieles mehr, und dadurch haben sich dann ganz viele Sektoren, die aus unterschiedlichen Ecken kamen, zusammengefunden und sind gemeinsam auf die Straße gegangen. Ese México no profesional de la vida política, ese México de las familias, de los trabajadores que se está moviendo, ve también que hay otros Méxicos que también se están moviendo desde hace muchos años, y entre todos esos nos permiten construir o tener la esperanza de que un cambio es posible ante el México ese negro, terrible, violento que nos imponen de arriba. Dann haben sich dann ganz unterschiedliche Mexikos, also die der Arbeitslosen oder die der Arbeiter oder anderer Bewegungen, die haben sich zusammengefunden und haben gemerkt, dass es immer mehr ein Zusammenschluss möglich war mit den anderen Mexikos, und die schon seit vielen Jahren darum gekämpft hatten, eine Alternative aufzubauen, und daraus ist die Hoffnung entstanden, dass es doch einen Wandel geben könnte und man dem schwarzen Mexiko, dem gewalttätigen oder schrecklichen Mexiko etwas gegenüberstellen könnte. Y ahí es donde entra también el zapatismo de hoy día, en la posibilidad real de ver que se puede construir otra cosa, que podemos todavía conservar y fortalecer el tejido social, la comunidad, el colectivo, la igualdad, en fin, otro mundo que sí es posible. Und genau an diesem Punkt setzt dann der Zapatismus ein, oder die Zapatisten, und zwar dort, dass es wirklich möglich ist, eine Alternative zu schaffen, indem man die sozialen Strukturen wieder stärkt und das Kollektiv stärkt, oder auch die Gleichheit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen, und dass eine andere Welt möglich ist. El futuro de un joven de 16 años en cualquier ciudad del norte del país, del centro del país, es el desempleo, es la migración a Estados Unidos y ser reprimido por la migra y las autoridades norteamericanas o explotado por un patrón, es ser reprimido por el Estado mexicano que tiene una guerra permanente contra los jóvenes, es entrar a una banda de narcotráfico que le dará un poco de cobertura, lo ilusionará con que puede tener algo, pero no son muchas otras sus posibilidades. No son muchas otras sus posibilidades. Ein Jugendlicher von 16 Jahren, der etwa im Norden oder auch im Zentrum des Landes Mexiko lebt, sieht nicht rosig aus. Also der hat die Möglichkeit, entweder arbeitslos zu werden oder in die USA zu migrieren und dort dann von Seiten des amerikanischen Staates
oder auch von seinem Arbeitgeber dort unterdrückt zu werden. Oder er hat in Mexiko die Chance, den Drogenhändlern in die Fänge zu fallen und dort zu glauben, dass er kurzzeitig zu glauben, dass er sich in eine andere Zukunft aufbauen könnte. Aber sehr viel mehr Möglichkeiten hat er nicht. En territorio zapatista, pese a las condiciones durísimas y a la pobreza en las que se construye el zapatismo, un joven de 16 años tiene la opción de ser promotor de educación. Es decir, de ser maestro. Hay maestros zapatistas que se están formando desde los 14 años, porque ahí se empieza más joven a ser hombre, a tener una responsabilidad en la sociedad. Tiene la posibilidad de ser promotor o promotora de salud y entrar a todo el programa de salud zapatista, de prevención de la enfermedad, de participación en las clínicas, etcétera, etcétera. Más aún, en algunos lados la Junta de Buen Gobierno, es decir, la autoridad que es rotativa y que no tiene ningún salario, tienen los compañeros 16 años y se están formando dentro de ese modo colectivo de mandar obedeciendo. Lo último no he entendido. De la Junta. ¿Qué hacen con ellos? ¿Formando? Un joven de... Ahorita les explico si quieres que es una Junta de Buen Gobierno. Sí, un joven de 16 años puede ser parte de la Junta de Buen Gobierno. Ah, vale. Ahorita les explico la Junta de Buen Gobierno. Vale. Im zapatistischen Territorium hat ein Jugendlicher, der 16 Jahre alt ist, ganz andere Möglichkeiten, nämlich er könnte zum Beispiel Lehrer werden. Oder dazu kann er sogar schon mit 14 Jahren ausgebildet werden, weil bei den Zapatisten die Jugendlichen schon viel früher erwachsen werden oder als Erwachsene Verantwortung übertragen bekommen. Er könnte aber auch im Gesundheitssektor tätig werden und dort in der Prävention gegen Krankheiten arbeiten. Er könnte aber auch sogar schon Mitglied werden innerhalb des Regierungsrates der Zapatisten. En el México de afuera del territorio zapatista, todavía salen las noticias que una mujer indígena que pudo llegar a una clínica, porque en su comunidad no hay clínica y hay que caminar días y demás, fue esterilizada sin darse cuenta, por una campaña que hay del gobierno de esterilizar a las mujeres indígenas para que ya no tengan más pobres, ¿no? Desde los años 60 seguimos pensando igual, o bueno, siguen. Fuera del territorio zapatista. In Mexiko passiert es außerhalb von diesem zapatistischen Territorium immer noch, dass Frauen, wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, gegen ihren Willen und sogar ohne ihr Wissen sterilisiert werden, damit sie keine Kinder mehr bekommen können. Nunca se va a esterilizar a una mujer zapatista sin su consentimiento en una de las comunidades. La salud de las mujeres zapatistas se ha elevado desde el 94 y a pesar de que todavía hay condiciones muy duras, hay lo que no hay en otras partes de México, un hospitalito especializado en la mujer. Es muy difícil ya que se muera una mujer en parto, como sí pasaba más frecuentemente antes del 94. Entonces hay un cambio. En algunas de las clínicas de esas hay de estos ultrasonidos. Hay un cambio para la mujer zapatista real en la vida, no solo en la decisión que tiene ya, que toma las decisiones políticas de la comunidad junto con los hombres, sino también en sus condiciones materiales, cosa que en otras partes de México al revés, se siguen perdiendo esas mínimas condiciones de vida. In dem zapatistischen Territorium könnte das nie passieren, dass eine Frau gegen ihren Willen sterilisiert wird. Es ist im Gegenteil so, dass die Frauen dort sehr viel mehr Rechte haben, gerade auch im Gesundheitssektor. Es gibt dort das erste
Krankenhaus, das sich nur auf Frauen spezialisiert hat. Und dementsprechend kann man auch sagen, dass in den zapatistischen Gebieten die Gesundheit sich sehr verbessert hat. Und und auch von den Frauen sich sehr verbessert hat natürlich. Ach genau, da war das mit den Frauen noch, dass in den Rest von Mexiko auch immer noch Frauen mal bei der Geburt sterben und das sich dort nicht abspielt. Also hat es keine Toten gegeben dabei. Los partidos políticos están desprestigiados en México, cada vez más. El abstencionismo electoral en algunos estados llegó a ser del 70 o más por ciento, como Baja California. En las elecciones federales llegó, no se sabe bien, pero más allá del 55 y tiende a ser más, en algunos lugares 60, 65. Ya no se creen los partidos. Los partidos son una clase política para sí misma, asociada a la corrupción, a los vicios antidemocráticos, a las trampas. No hay una confianza de que te vayan a representar en un gobierno que no tiene ya nada que ver con los intereses de la mayoría. Le preguntas a un mexicano político y te contesta por lo menos ladrón. Heutzutage existiert in Mexiko kein Vertrauen mehr in die Parteien. In einigen Staaten von Mexiko erreicht die Wahlbeteiligung gerade mal noch 55%. Und die Parteien werden vielmehr als eine eigene politische Klasse wahrgenommen, die sich durch Korruption oder Betrug auszeichnet. Wenn man die Leute fragt, was sie denken, wenn sie das Wort Politiker hören, dann antworten die Halunke. La clase política son especialistas, cambian, ¿no? Son 6 años senador, después es 6 años diputado o diputada, después diputado o diputada local, vuelve a ser senador, es la misma, se recicla de un lado a otro, siempre con unos privilegios económicos que no tiene la mayoría del pueblo. El zapatismo construyó una estructura que sale de las propias comunidades que se llama la Junta de Buen Gobierno. La Junta de Buen Gobierno es un organismo que ayuda a la administración civil de una región zapatista, en la que participan delegados elegidos desde las comunidades, hombres o mujeres, no puede haber discriminación ahí, y tampoco por edad. Les digo, hay desde 16 hasta personas ya mayores. La función es estar 6 meses en el cargo, sin sueldo, y a los 6 meses sale una parte de la Junta de Buen Gobierno, regresa a sus cultivos, a sus pueblos, a sus tierras, y llegan otros compañeros. La idea es que en un tiempo dado todo el mundo sepa que la administración del territorio, que la administración de las cuestiones de la sociedad no tienen por qué ser de especialistas, no tienen que ser de una clase privilegiada, alejada del trabajo, de la vida, de su propia comunidad. Esas son las juntas de buen gobierno. Die politische Klasse in Mexiko sind Spezialisten, die 6 Jahre lang eine Funktion dort erfüllen. Die sind meinetwegen zuerst Senatoren, dann sind sie Abgeordnete, dann sind sie lokale Abgeordnete und dann sind sie wieder Senatoren. Und so geht es irgendwie immer rundherum. Und die besitzen bestimmte Privilegien, die der übrige Teil der Bevölkerung nicht hat. Und demgegenüber stellt der Javier jetzt die Junta del Buen Gobierno, also der Rat der guten Regierung der Zapatisten. Und der ist ganz anders organisiert. Da handelt es sich nämlich um Delegierte, Frauen und Männer, die dort 6 Monate lang, ohne dass sie dafür einen Lohn kriegen,
in dem Rat halt arbeiten. Und das können ganz junge Menschen sein, also von 16 Jahren an, können aber auch ganz alte sein oder irgendwo dazwischen. Und die arbeiten dort, wie gesagt, 6 Monate, kehren danach wieder zu ihrer Arbeit und zu ihren Ländereien zurück. Und das Ganze hat den Vorteil, dass es keine Spezialisten gibt und keine Privilegierten, sondern dass eigentlich diejenigen, die dort in dem Rat sind, wissen, wovon sie sprechen und selber im Leben stehen. Entonces sí, la Junta de Buen Gobierno puede ser una pesadilla para un proyecto de solidaridad extranjero que llegue, por ejemplo. Llegas, tratas con la Junta de Buen Gobierno después de muchas vueltas y que no te entienden, y si te entienden, llegas a un acuerdo, bueno, está bien compañero, vamos a venir, y cuando regresas ya es otra Junta de Buen Gobierno. Tiene sus bemoles, pero los compañeros dicen, ya no va a haber quien nos cuente que es muy difícil gobernar, no hay posibilidad de corrupción, porque todos volvemos a nuestras casas, a nuestras familias, no tenemos salario, no podemos aprovecharnos del puesto y quedarnos porque hay fiscalización constante. Trae algunos problemas administrativos, sí, pero en muy poco tiempo la formación política de toda la población zapatista pues es infinitamente mayor que en cualquier partido inclusive, ¿no? Es el pueblo que manda obedeciendo. Es kann natürlich ein Albtraum sein für irgendeinen Ausländer, der herkommt und irgendwas gerne entschieden haben möchte. Das dauert dann erstens super lange, bis das entschieden ist, und zum anderen kann es sein, dass wenn er dann einige Monate später wieder zurückkommt, schon wieder eine neue Junta gibt, also einen neuen Rat, und alles wieder neu entschieden werden muss. Aber für die Zapatisten selber hat es große Vorteile, und zwar, dass es viel weniger, also dass es überhaupt keine Korruption geben kann, dadurch, dass nur sehr kurze Zeit die Leute dort arbeiten, und zum anderen auch eher keinen Lohn dafür bekommen, dass sie das machen. Und ein weiterer Vorteil ist auch, dass es eine sehr starke politische Erziehung gibt dadurch, weil alle ja mal Teil von der Regierung sind und dadurch viel tiefer mitkriegen, was es da zu entscheiden gibt. Lo que les quiero dar es nada más eso, un panorama para mostrar que ahí se está construyendo otro mundo. Es otro mundo donde las relaciones de poder, las relaciones en las que se basa el capitalismo, ahí no tienen lugar. Ahí sigue pesando la comunidad, ahí sigue pesando la fuerza del colectivo, desde las asambleas de comunidad hasta la Junta de Buen Gobierno y después hasta el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. En fin, un sinnúmero de estructuras de abajo en las que la gente está decidiendo qué es lo que quiere, está decidiendo cómo se construye, está decidiendo hacia dónde va el zapatismo, sin que nadie le imponga, sin que nadie le tenga que decir. Entonces, el miedo que existe en otras partes, ese miedo que paraliza, que hay otros Méxicos que también se están moviendo desde hace muchos años, y entre todos esos nos permiten construir o tener la esperanza de que un cambio es posible ante el México ese negro, terrible, violento que nos imponen de arriba. Dann haben sich dann ganz unterschiedliche Mexikaner El movimiento este tiene una consigna que sacó Sicilia, que es: estamos hasta la madre. Es de lo más político que se ha hecho después del ya basta zapatista. Estamos en el miedo y están saliendo a la calle. Also der hat jetzt einen Satz gesagt, der ist, wir haben es,
also vielleicht konnte man es im Deutschen am besten übersetzen mit wir haben es satt, und dieser Satz ist aber nicht zu Ende geführt worden und lässt sich vielfach ergänzen. Also man kann sagen, wir haben die... Hasta la madre, y entonces todos los damnificados sociales que hay en México completan la frase. Estamos hasta la madre de la injusticia, estamos hasta la madre del ejército en las calles, estamos hasta la madre del desempleo, estamos hasta la madre de 1001 razones por las que hay que estar hasta la madre en México. Entonces une, muchos sectores se juntan, se entienden, se hablan, pierden... Die Ungerechtigkeit satt, oder wir haben das Militär auf der Straße satt, oder vieles mehr, und dadurch haben sich dann ganz viele Sektoren, die aus unterschiedlichen Ecken kamen, zusammengefunden und sind gemeinsam auf die Straße gegangen. Ese México no profesional de la vida política, ese México de las familias, de los trabajadores que se está moviendo, ve también